اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 2013 کے دوہرے بم دھماکہ کیس میں احمد صدیق باپا اور یاسین بھٹکل اور 4 دیگر مجرمین کو سزائے موت کی سزا. بھٹکل میں گانجا فروخت کرنے والے گھروں پر مشتعل نوجوانوں کا چھاپا، 10 کلو سے زائد گانجا ضبط، پولیس پر لاپرواہی کا الزام. بھٹکل رنگین کٹے اہم شاہراہ پر پیش آیا بھیانک سڑک حادثہ، خلیفہ محلے کے کاکڑے ابراہیم جاں بحق، زخمی ابراہیم نفیس منگلور اسپتال منتقل. بھٹکل ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سلور جبلی جشن میں حکومت کا بھرپور ساتھ ہے، رکن اسمبلی منکا لویدہ کا پریس کانفرنس. لاپتہ نجیب کی تلاش میں جاسوسی کتے لے کر JNU کیمپس پہنچی دہلی پولیس. مودی بھکتوں کی غنڈہ گردی، ATM کے باہر لمبی قطار کے لیے مودی کو ذمہ دار ٹھہرانے والے شخص کی وحشیانہ پٹائی. جنید تو یاد آتا رہے گا. ناظرین، میں اس ہفتے آپ کو حسین موت کا خوبصورت نظارہ دکھانے جا رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں. فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل حیدرآباد. تلنگانہ کی ایک عدالت نے انڈین مجاہدین کے سینئر کمانڈر کہلائے جانے والے احمد صدیق باپا عرف یاسین اور 4 دیگر ملزمان کو 2013 میں دلسکھ نگر میں ہونے والے دوہرے بم دھماکے کے معاملے میں مجرم قرار دیتے ہوئے آج موت کی سزا سنائی ہے. ایک مقامی عدالت نے 2013 میں دلسکھ نگر میں ہونے والے ڈبل بم دھماکے کی سازش رچنے اور دھماکوں کو انجام دینے کے جرم میں یاسین بھٹکل یعنی احمد صدیق باپا، اسد اللہ اختر، تحسین اختر، ریاض بھٹکل اور ضیاء الرحمن عرف وکاس کو موت کی سزا سنائی ہے. واضح رہے کہ 21 فروری 2013 کو حیدرآباد کے دلسکھ نگر مارکیٹ میں ہونے والے دوہرے بم دھماکے میں 18 افراد کی موت ہو گئی تھی اور ایک حامل عورت سمیت 131 افراد زخمی ہو گئے تھے. بھٹکل شہر میں منشیات یعنی گانجا کے فروختی کی افواہیں پھیلنے کے بعد نوجوانوں کے ایک گروہ نے شہر کے بلال کھنڈ یعنی گلمی نامی علاقے میں کل رات موجود کئی گھروں پر چھاپا مارا، جس میں نوجوانوں نے 10 کلو سے زائد گانجا ضبط کرنے کے بعد پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے. فکر و خبر کے مطابق کل رات بعد نماز عشاء نوجوانوں کا ایک گروہ گلمی نامی علاقے پہنچا اور کئی گھروں پر چھاپا مار کارروائی کی. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جیسے وہ گھروں میں داخل ہوئے وہاں گانجوں کے ڈھیر موجود تھے اور بعض گھروں میں خواتین چھوٹے چھوٹے پاکٹ تیار کر رہی تھی. انہوں نے فوری طور پر پولیس اور تحصیلدار کو اس کی اطلاع کر دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ضبط شدہ گانجا اپنی تحویل میں لیا اور تحقیقات شروع کر. اس دوران نوجوانوں نے پولیس پر الزام لگایا کہ وہ کارروائی کرنے سے کترا رہی تھی. لوگوں نے پولیس کے اس رویے پر سوالات کھڑے کرتے محکمہ پولیس کی جانب سے اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے. آج صبح مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کا ایک وفد شہری پولیس تھانے پہنچ کر DYSP سے ملاقات کی اور گانجا فروختگی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ بھی کی. دوسری جانب گانجے کی پاکٹ تیار کر رہی موجود خواتین نے نوجوانوں کو بتایا کہ بہت سارے نوجوان ہمارے یہاں آ کر گانجا لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض نوجوان خفیہ جگہوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہاں گانجا پہنچایا جاتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں گانجا فروختی کا کاروبار زوروں پر ہے اور اس میں ملوث افراد کا ایک گروہ بھی تیار ہو گیا ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھار انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنا کر ان کے منہ پر لگام لگائی جاتی ہے. کل رات نوجوانوں کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کی سراہنا کی جا رہی ہے اور عوام سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ منشیات کی لت نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے اسمگلرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس طرح جن نوجوانوں کو اس کی لت پڑ چکی ہے ان کو دیگر علاقوں سے حاصل کرنے کے تمام راستے مسدود کر دیے جائیں اور پھر نوجوانوں میں منشیات سے پیدا ہونے والی سماجی برائیوں کے سلسلے میں بیداری پیدا کی جائے. عوام کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شہر کے سربراہ ارداء اور رہنما حضرات اس جانب سنجیدگی سے کوئی قدم اٹھائیں گے؟ بھٹکل شہر میں ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا تھا کہ کل شام قریب 5 بجے یہاں اہم شاہراہ رنگین کٹے میں ایکٹیوا موٹر سائیکل ٹپر لاری سے ٹکرانے کے نتیجے میں ٹپر لاری کی زد میں آ کر ایک عمر رسیدہ شخص کے جاں بحق ہونے جبکہ دوسرے کے زخمی ہونے کی سنگین واردات پیش آئی ہے.
फिक्र खबर नुमाइंदे के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद इब्राहिम नवीस काकड़े उम्र 75 मुकीम खलीफा मोहल्ला और ज़ख्मी शख्स की शनाख्त फारूक सिद्दीक़ा 65 मुकीम सुल्तानी मोहल्ले की हैसियत से कर ली गई है। फिक्र खबर के मुताबिक मज़कूरा दोनों अफराद एक्टिवा मोटरसाइकिल पर सवार नवायत कॉलोनी की जानिब आ रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही टिप्पर लाने से उनकी मोटरसाइकिल का एक हिस्सा टकरा गया, जिससे दोनों ज़मीन पर आ रहे। इब्राहिम दाएं बाजू गिरने से लारी के पिछले पहिए की जद में आ गए, जबकि फारूक नामी शख्स बाएं जानिब गिरने से जख्मी हो गए। हादसे के बाद हादसे पर कसीर तादाद में लोग जमा हो गए। खबर है कि टिप्पर लारी ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गया और भीड़ में मौजूद एक शख्स ने लारी किनारे लगाई। लोगों का हुजूम सड़क पर जमा होने से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक ट्रैफिक का निज़ाम 1 घंटे तक दरहम बरहम रहा। ट्रैफिक निज़ाम कंट्रोल करने के लिए नौजवानों ने अपना खास ताउन पेश किया। मौके पर मौजूद लोगों ने मैयत सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचाई, जहां पहले ही से आवाम बड़ी तादाद में जमा हो गए थे और मैयत का इंतजार कर रहे थे। मैयत के पीछे से अनगिनत बाइक्स भी सरकारी अस्पताल का रुख करने लगे और देखते ही देखते वहां एक जम्मे गफीर जमा हो गया और आखिरी दीदार के लिए आगे बढ़ने लगा। हादसे की खबर सुनकर एक सकते में आ गए। बताया जा रहा है कि जाँ बहक होने वाले उम्र रसीदा शख्स शहर में निकाह के बाद दुल्हे को शहर के मरकजी 5 इदारों की तरफ से मुबारकबादी पेश किया करते थे और इसी मुनासबत से वो मशहूर भी थे। अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। भटकल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सिल्वर जुबली जश्न, जो कि साल 2017 के जनवरी महीने से शुरू होने जा रहा है और मुझे उसका एजाज़ी सदर भी बनाया गया है, इस जश्न में हुकूमत का भरपूर साथ रहेगा और एसोसिएशन का भरपूर ताउन किया जाएगा। इन बातों का इजहार रुकन असम्बली मुनकल वैद्या ने आज सिल्वर जुबली के लिए बनाई गई मुख्तलिफ कमेटियों के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ये कॉन्फ्रेंस बाद नमाज असर IB के हाल में रखा गया था। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से अपनी ही एक तंजीम बनाकर उसके 25 साल गुजरने के बाद उसको सिल्वर जुबली के जश्न के तौर पर मनाना न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है। इनके इस जश्न में इलाके के तमाम लोगों को बिला फ़र्क कौम, मज़हब व मिल्लत शरीक होना चाहिए और जश्न को कामयाब बनाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों की वजह से समाज में फैली बुराइयां कभी सामने आती हैं तो कभी आवाम के मसाइल सामने आते हैं और हुकूमत मसाइल हल करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसी सूरत में उन्होंने एजाज़ी सदर बनाए जाने पर शुक्रिया अदा करते हुए तमाम लोगों को साथ देने की अपील की। एसोसिएशन के सदर जनाब RK भट्ट ने इस मौके पर 1 साल के दरमियान मुनाकिद किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तफसीलात रखते हुए इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानान खुसूसी के नाम पेश किए और इफ्तिताई प्रोग्राम में करीब 25,000 के करीब लोगों के शरीक होने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर म्यूनसिपल सदर जनाब मट्टा सादिक, जाली बटन पंचायत के सदर जनाब अब्दुर्रहीम शेख, शिराली ग्राम पंचायत सदर वेंकटेश नायक, TD नायक, साबिक म्यूनसिपल सदर जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी वगैरह शरीक थे। नई दिल्ली गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से लापता JNU तालिब इल्म नजीब अहमद से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम JNU कैंपस की तलाशी के लिए पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ जासूसी कुत्ते भी लेकर पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईकोर्ट से हुक्म मिलने के बाद ये तलाशी ली है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स तलाशी में लगी रही। बता दें कि MSc बायोटेक फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म नजीब तकरीबन 2 माह पहले लापता हो गया था। उसके ख़ानदान और तालिब इल्मों का इल्ज़ाम है कि दिल्ली पुलिस इस केस के मुलजिमान से पूछगछ नहीं कर रही है, जिसकी वजह से नजीब का अब तक पता नहीं लग पाया है। नजीब की इत्तला देने वाले को दिल्ली पुलिस ने इनाम का भी ऐलान किया है। आगाज़ में इनाम की रकम 50,000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपये और फिर बाद में उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन अब तक नजीब का कोई पता नहीं चल पाया है। नई दिल्ली नोटबंदी के बाद कैश को लेकर मारामारी के दरमियान ATM के बाहर तवील कतार के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कसूरवार कहना एक शख्स को बड़ा महंगा पड़ गया। जुनूबी दिल्ली के जीतपुर इलाके में 45 साल लल्लन सिंह किशवाहा को मुबैना तौर पर एक नौजवान ने बैट बॉल से बेरहमी से पीट डाला। इस वाक़े में किशवाहा बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में लल्लन सिंह किशवाहा ने बताया कि 15 दिसंबर को टेलीविज़न खरीदने बाजार जा रहे थे। इसी वक्त वो ATM के पास से गुजरे। वहाँ ATM से पैसे निकालने वालों की लंबी कतार थी। मैंने बस इतना ही कहा कि मोदी जी की वजह से एक कतार लगी है। बस इतना सुनते ही भीड़ में से अंकित नामी शख्स बाहर आया और मुझे पीटने लगा। किशवाहा ने इल्ज़ाम लगाया कि अंकित ने मारपीट के अलावा उससे 6,000 रुपये भी छीन लिए। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। वाज़ेह रहे कि 8 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। उसके बाद 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट मार्केट में नाकाबिल कबूल हो गए थे। इन नोटों की बैंक में जमा या फिर एक्सचेंज कराया जा सकता था। हुकूमत के इस फैसले के बाद बैंकों और ATM के बाहर लोगों की लंबी कतारें थमने का नाम ही नहीं ले रही। मार्केट पर भी इसका असर पड़ा है। दुकानों में खरीदारी कम हो गई और लोगों के दरमियान अब भी कैश की किल्लत बरकरार है।
नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं, सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।